prose सारी थे पिले poem section start करिबा. So last 2 days I was absent there, hence there were no class. But today I'm there. Yeah. So classes will be continue. तो पिले daffodils रो all probable question जेमती तमे thumbnail देखी थी all probable question ए session रे हमें discussion करिबा आसंता बोर्ड परीक्षा पे. तो प्रथम प्रश्न टी होची how do the poet compare the daffodils with the stars on the Milky Way? How do the poet compare the daffodils with the stars on the Milky Way? आकाश गंगा रे माने तारा सहित daffodils को कवि की भली कंपेयर करचंते की भली तुलना करचंते नहीं. So the poet compare here, the poet compare the daffodil with the stars and the Milky Way in the terms of countless number and a vast multitude. Countless number and vast multitude. These are the keywords. ये दुईटा होचे keyword पिले जे जेमती माने आकाश रे तारा बहुत संख्या रे रहंती तांके गणी हुए नहीं से वाला daffodils भी बहुत थिले एवं जेमती गोटे नेवर एंडिंग लाइन रे स्टार भी थांती से वाला daffodils भी थिले ए भलिया किछि कुहा जाय छि ए भलिया किछि कंपैरिजन हेछि. जिबा 2 नंबर प्रश्न होछि व्हाई डज द पोएट कंसीडर द daffodil एज जोकन कंपनी. daffodil को काहे के जोकन कंपनी वाली कवि कहछन बोले जोकन कंपनी कहले कंपनी इंटरेस्टिंग कंपनी मैरी मेकिंग कंपनी ए भलिया किछि हम कहि परिबा. सो एठी आसिला जे काहे की कवि कहि छमते बिकॉज ऑफ द मेस्मराइज साइट्स कारण से जो दृश्य थिला से दृश्यटा अतीब मनोमुग्धकर दृश्य थिला. कवि से एनचांटेड हो जाइथिले मंत्रमुग्ध हो जाइथिले. तो याकु जतबेला हम लिखिबा केमते लिखिबा पिले द पोएट कंसीडर द daffodils as जोकन कंपनी बिकॉज ऑफ द स्पेक्टाकुलर साइट्स से आकर्षणीय दृश्य पई ताको जोकन कंपनी बोली कवि कहिसंते पिले. शॉर्टकट रे आंसर लिखिबा की पॉइंट रे आंसर सब लिखिबा लेंथी आंसर लिखिबा नाही किछि आवश्यक नाही लेंथी आंसर कोनोसी आवश्यकता नाही पिले. परवर्ती प्रश्न हाउ डू द पोएट डिस्क्राइब द लार्ज नंबर ऑफ daffodils. लार्ज नंबर ऑफ daffodils को कवि किभली डिस्क्राइब करिसंते रे पिले लार्ज नंबर ऑफ daffodils को कवि किभली डिस्क्राइब करचंते कहिबा. तो कोन होजी द पोएट डिस्क्राइब द लार्ज नंबर ऑफ daffodils इन टर्म ऑफ ए होस्ट. कोन कहि की करचंते इन टर्म्स ऑफ ए host. He wanted to show the large number of daffodils. तो host शब्द नेगिरी ताकू एठी से डिफाइन करबा पई चाहिचंती. एंड 10,000 at a glance. These two words can be used. जेमति गोट पिला कहउतले 10,000 at a glance and a host. These two words are described or being prescribed by the writer to show the innumerable daffodils. Yes or no? Question number 4. When and where did the poet see the daffodils? बहुत सहज प्रश्न. When and where did the poet see the daffodils? कोठी एवं केबे. When and where कोठी एवं केबे कवि देखी थिले पिले कोन lonely as a cloud I saw the host of प्रथम स्टैंजा लिखाई छि मन थिबा पिले कोन लिखाई छि I wander lonely as a cloud that floats high over hills and vales. When all at once I saw a, crowd, a host of golden daffodils beside the lake and beneath the tree. Satya, more प्रश्न थिला कोठी au केते बेले कोठी beside that tree and beneath the lake. Satya ठीक beside Sachin ठीक beneath the trees and beside the lake तो ठीक अछि. au केते बेले देखिथिले while he was wandering like a cloud. किए लिखियो बाबा while he was wandering like a cloud, he saw the daffodils beside the lake and beneath the trees. This is the correct answer. While the poet was wandering like a cloud, he saw the daffodils beside the lake beneath the trees. ठीक. परवर्ती प्रश्न लास्ट प्रश्न शेषक प्रश्न माने ए पैसेज रो शेष प्रश्न कोन बिले which expressions describe the loneliness of the poet. कविंकर एकाकीपण को को एक्सप्रेशन टा व्यक्त करूची कविंकर एकाकीपण जो लोनलीनेस रहिला से लोनलीनेस को सेंटेंस टा व्यक्त करूची पिले. प्रश्न होची को सेंटेंस टा व्यक्त करूची. बहुत बढ़िया. द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द लोनलीनेस ऑफ द पोएट इज आई वंडर लोनली as a cloud. प्रथम स्टैंजा रे लिखाई छि प्रथम लाइन रे लिखाई छि I wandered lonely as a cloud. This sentence signify the loneliness of the poet. Yes or no? ठीक. जिबा पिले परवर्ती प्रश्न द्वितीय नंबर पेसिस. गुड इवनिंग तंसिका.
गुड इवनिंग परवर्ती प्रश्न होउची दे पैसेज होउची कंटिन्यूअस एट द स्टार्स दैट साइड एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स 2 नंबर पैसेज रे कौन प्रश्न यस सचिन यस यू आर करेक्ट बेटा तो परवर्ती प्रश्न हला बिले you know what resemblance between the daffodils and the stars does the poet speak of এই প্রশ্ন উপরে মই আলোচনা করি সারিছি বলে কোন what resemblance between the daffodils and the stars that the poem speak of I have already told you the answer फिर से ମୁଁ କହି ଦଉଛି the poem speaks of the countless between the daffodils and the star the countlessness ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ इनोवेरेबलनेस बा असंख्य जो संख्या निर्दिष्ट संख्या नहीं से विषय ही एठी कहा जाइछि परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी फ्लावर्स डिड द पोएट सी एंड वेयर डिड ही सी देम हाउ मेनी फ्लावर्स डिड द पोएट सी एंड वेयर डिड ही सी देम केते फूल देखिले एवं कोठी देखिले बहुत सहज प्रश्न उत्तर लिखिबा केमति लिखिबा बिले हाउ मेनी क्वार्टर एग्जाम मार्क मिसिब विश्वजित से विषय पर कथा तो ये प्रश्न कौन अच्छे बोले हाउ मेनी फ्लावर्स डिड द पोएट सी एंड वेयर डिड ही सी देम एवं से कोठी देखिले 10,000 फ्लावर्स एस एस ओके विश्वजित बेहरा 10,000 ठीक अच्छे वर्तमान प्रश्न है से कोठी वेयर डिड ही सी देम से कोठी देखिले he said 10,000 flowers yeah your answer is partly correct now the next answer will write next answer परवर्ती प्रश्न लिखिबा where how many flowers did the poet see and where did he see them এবং সে কেতে দেখিলে beside the lake and beneath the trees বিশ্বজিৎ ওকে তাহলে ঠিক উত্তর হচ্ছে the poet saw 10,000 flowers and he saw them along the bank of a lake রুবলু শিশা ওকে পরবর্তী প্রশ্ন 10,000 তন্সিকা भारती साहू beside the lake many the trees good परवर्ती प्रश्न होची जे which side the side of the dancing flowers or the side of the dancing waves impressed the poet more नहीं परवर्ती प्रश्न कोन which side को दृश्य the side of the dancing flowers or the side of the dancing waves ए दुईटा जिनस भितर खूटा बेसी मनमुग्ध करथिला इंप्रेस करथिला कवि को बहुत जल्दी आंसर दबा पिले बहुत सहज प्रश्न बहुत सहज इंग्लिश बहुत सहज पिले इंग्लिश रे बिल्कुल स्ट्रेस नवर नहीं इंग्लिश रे हम समझते पास लिख के दूं yeah so what is the question now which side the side of the dancing flowers or the side of the dancing waves impressed the poet much side of the dancing flower Bharti Sahu Sachin daffodils okay ताल ठीक उत्तर होची the side of the dancing flowers impressed the poet more नहीं the side of the dancing flower impressed the poet more dancing flower Sachin Bharti yes you are correct यह परवर्ती प्रश्न how did the jocund company impact the poet how did the jocund company impact the poet according to the poet केमते से jocund company बोली जो daffodils को कहउचंती आर इंपैक्ट आप कवि को ऊपर केमते पड़ीची how did the jocund company impact the poet परवर्ती प्रश्न पे उत्तर लिखिबा so प्रथम जिंस होची what is the meaning of jocund company guys what is the meaning of jocund company stand for merry company so first of all you can write jocund company stand for merry company according to poet jocund company means merry company and how kon pile while he was gazing at the daffodils while the poet was gazing at the daffodils माने जेतले से constantly देखुतले he had no thought at all कोनसी भावना ही नथिला he was just sink where yeah in between the daffodils about thinking about the daffodils he was just lost himself से निजु को निजे होजई देथिले daffodils भावना भितरे एते सुंदर तांको लागुतला परवर्ती प्रश्न शेष प्रश्न ई पैसेज द्वितीय पैसेज शेष प्रश्न कहले आमे 10 नंबर प्रश्न पाके पहुंची जेबिले दे फ्लैश अपन द इनवर्ड आई हु फ्लैश अपन व्हाट दे फ्लैश अपन द इनवर्ड आई हु फ्लैश अपन व्हाट प्रवती नाइस टू सी यू देयर बेटा सो द क्वेश्चन इज दे फ्लैश अपन द इनवर्ड आई हु फ्लैश अपन व्हाट एटी जो द फ्लैश अपन इनवर्ड आई लिखाई छि एटी किए फ्लैश करथला एवं कोठी की भरी कौन हु फ्लैश अपन व्हाट उत्तर कौन पिले द डैफोडिल्स फ्लैश अपन द पोएट्स इमेजिनेशन कविंकर कल्पना रे डैफोडिल्स देखा जाउतिला कौन हो द डैफोडिल्स फ्लैश अपन द पोएट्स
inner mind of poet Bharti. Very good. Psychology. Mosame. Okay. So my answer was the daffodils blossom on the poet's imagination. It is just a recollection. What is it? It is just a recollection of beauteous sights that the daffodils had given him. That the daffodils had given him. Yes or no? ଯିବା ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେସେଜ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେସେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପେସେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପେସେଜଟି ହେଉଛି ଦ ୱେଭ୍ସ ବିସାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଡାନ୍ସ ଠାରୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଏତିକି ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର ତମର ଗୋଟେ 12 ଲାଇନ୍ର ପେସେଜ ଏ ଭିତରୁ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାଢ଼ିବା ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ରେଫର ଟୁ ଏଠି ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆମେ 2 ମାର୍କ ପାଉଛେ एथरे पुणी पिला कहते इंग्लिश रे फेल हवा कौन सी पिला इंग्लिश रे फेल हो पिले लिख के दूंगा मैं ठीक सो व्हाट डज द जोकंड कंपनी रेफर्स टू हियर जोकंड कंपनी रेफर्स टू daffodils good good Sachin परवर्ती प्रश्न व्हाट आर द रिपीटेशन व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ गेज इंडिकेट रिपीटेशन ऑफ गेज कौन इंडिकेट करूची कौन सूचई दोसी रिपीटेशन ऑफ गेज गॉड ब्लेस कृति मस्ती गॉड ब्लेस तंसिका सुरानी ओके एक्स रेगुलर मान का एमसीक्यू 50 मार्क आसीबो गॉड ब्लेस कृति सो माय क्वेश्चन वाज व्हाट आर द रेपिटेशन ऑफ गेज इंडिकेट एडी गेज शब्द ता रिपीट थई कि कोन सूचई दोची प्रश्नर उत्तर वर्तमान पर्यंत मो पाकू आसी नाही ताले ठीक उत्तर कोन हो पिले हियर यू नो रिपीटेशन ऑफ गेज मींस द पोएट इज जस्ट what amazed the poet just amazed after seeing the scenery of the daffodils he can't leave actually he was not interested to leave the site he had nothing to think nothing else to think about other than daffodils कौनसी अलगा जिनस मस्तिष्क आसु ना नहीं कि सो एक्चुअली इफ विल राइट लाइक दिस व्हाट विल हैपन गेज इंडिकेट्स द पोएट्स फोकस्ड अटेंशन ऑन द सीनिक ब्यूटी ऑफ daffodils व्हाट यस सो गेज इंडिकेट्स द फोकस्ड अटेंशन ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ daffodils जो सौंदर्य दृश्य ताकू अटेंशन देकी जो देखुले से जिनस कह जाए परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न हूँ व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट व्हाट डज वेल्थ रेफर टू एटी जो लिखा है व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट एटी वेल्थ बा संपत्ति बोली क्या कह जाए पिले एटी संपत्ति बोली क्या कह जाए विल टेल मी एग्जैक्टली आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर या शो हियर हैप्पीनेस वार्थी वेरी गुड बेटा यस यस English important question given Sachin daffodils okay so the wealth refers to the fact that the flowers became a never ending source of experience and what of harmony of bliss happiness exactly so it was the poet's happiness the poet here used the words wealth for happiness only परवर्ती प्रश्न शेष प्रश्न what do the last two lines indicates the last two lines कौन सूचौछि पिले लास्ट टू लाइन्स लिखाइछि and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils हैं कौन लिखाइछि and my heart with pleasure fills and dance with the daffodils तापरे मो हृदय आनंद रे भरी जाए एवं मु daffodil सहित नाचि उठे एठी ए दुई लाइन रो अर्थ कौन what is the meaning of these two lines exactly will tell me so and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils here ortho kon pile the last two lines characterize Wordsworth's poetry powerful feeling and emotion recollected in tranquility the emotion that the poet has recollected in tranquility according to as we have studied in introduction so here this line actually indicates that William Wordsworth was a poet of nature yes or no परवर्ती प्रश्न आउ गोटे पैसेज जीवा छोटिया पैसेज आउ गोटे छोटिया पैसेज आउ पांचटा प्रश्न कौन बोले मुझे कही गोटे भी क्वेश्चन लेफ्ट करवा ना ऑल द क्वेश्चन विल बी डिस्कस सब प्रत्येक प्रश्न हाँ
So next question also, which of the two danced more sparklingly? The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I guessed and guessed, but little thought what wealth me, the show to me had brought. For up to and on my couch lie in vacant or in pensive mood, they flashed upon my inward eye, which is the bliss of solitude. ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଇଏ ପିଲେ କୋଉଟା ପ୍ୟାସେଜଟା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି which of the two danced more sprightly? ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ଭଲସେ ନାଚୁଥିଲା? Exactly, the answer is simple, waves. Yes or no? So the answer is waves. The waves danced more sprightly. Sorry, the daffodils. Yes or no ପିଲେ? ଭୁଲ କହିଦେଲି. So exactly the daffodils was dancing more sprightly. Good Sachin, very good. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି what does the repetition of the word guest? ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି what does the phrase bliss of solitude mean? Bliss of solitude ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What does the phrase bliss of solitude କହିଲେ କ'ଣ? Bliss of solitude, ଏଠି bliss of solitude ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ? Bliss of solitude ଉଲ୍ଟା the bliss of solitude ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? So the bliss of solitude, exactly, it means the solitude that has some language, and it can show us with some pleasing thoughts, that can bring some pleasing thoughts, ଯାହା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ନିର୍ଜନତ୍ୱ, ଯୋଉ ନିର୍ଜନତ୍ୱ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, what did the poet see the daffodils? Where did the poet see the daffodils? कभी आउ किसी प्रश्न मो साइड रू पिले ए प्रश्न गुडी मोर। तो where did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils beside the lake beneath the tree. Yes or no? The poet saw the daffodils beside the lake beneath the tree. सबले टेंस को जोगी की लिखिया पिले, टेंस को जोगी लिखिया। परवर्ती प्रश्न, where do clouds move? Where do clouds move? मेघ माने कोठी माने हलचल करमते से बोलते। Where do clouds move? मेघ माने कोठी विचरण करमते पिले। Where do clouds move? Exactly, the answer is clouds move over valleys and mountains. Cloud moves over valleys and mountains. According to the text we have to answer. भारती बेटा, according to the text we have to answer. परवर्ती प्रश्न होची, next question is exactly what is there? It is question number, next question is mention the two moods of the poet. Mention the two moods of the poet. कविंकर दुईटा मूड विषय लेखा। Mention the two moods of the poet. बहुत सहज प्रश्न। The two moods of the poet are exactly pensive and vacant, isn't it? Pensive and vacant. These are the two moods of the poet. Next question, what were the daffodils doing when the poet saw them? What were the daffodils doing when the poet saw them? Next question, what were the daffodils doing when the poet saw them? ଯେତେବେଳେ କବି ଏଇ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭାରତୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଆଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲା, ମାନେ କ୍ଲାସକୁ ସାରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଦ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସ ଡୁଇଂ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସ ଦେମ୍? ଯେତେବେଳେ କବି ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱର୍ ଡୁଇଂ? They were fluttering and dancing in the breeze. Yes or no? So when the poets saw those daffodils, they were fluttering and dancing. Sachin, you are correct. So fluttering and dancing in the breeze. Shomyaranjan Ratha, Pragati Singh. Good. Paravarti Prashna. When did the poet see the daffodils? Kette bele dekhile. Kebe dekhile ame dekhe. Kette bele dekhile. When did the poet see the daffodil? Tansika, yes beta. परवर्ती प्रश्न होची, when did the poet? अन्नपूर्णा, fluttering and dancing. Okay, fluttering ର spelling ଟା ଭୁଲ ହେଇଥିରେ ବେଟା, अन्नपूर्णा, it would be FLUTTERING. Okay, ତାହେଲେ ମୋର next ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଉଛି, when did the poet see the daffodils? When, କେତେବେଳେ? The poet saw the daffodils while wandering like a lonely cloud. Yes or no? The poet saw the daffodils while wandering like lonely clouds. When he was moved around lonely. Sachin, you are correct.
Yes, English answer can be written in different style, guys. परवर्ती प्रश्न देखिए, how does the poet compare himself to a lone cloud in the sky? How does the poet compare himself with a lone cloud in the sky? ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏକଲା ମେଘ ଭଳିଆ ସେ କିଭଳି କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି? How does the poet compare himself to a lone cloud in the sky? ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା ପିଲେ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଜଣା ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବା, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିବି। ମେ ବି ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଯାଏ ତାହେଲେ କାମ ଦେବ। ମନି ମ୍ୟାଡନେସ୍ ଟେଲିଭିଜନ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନ ସେମାନେ ଦେଖିଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଲ ନାହିଁ ମୋତେ? ହାଉ ଡୁ ଦ ପୋଏଟ୍ କମ୍ପେୟାର ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଏ lone cloud while he was moving lonely? So the correct answer would be yes, the poet compared himself to a lone cloud floating in the sky because just alone, because he was also alone. The cloud, as the cloud moves alone, as the cloud moves alone, he was also moving alone. Nobody was there to accompany him. Yes, no, nobody was there to accompany him. That's why the poet compared himself with a cloud. ସେଇଥିପାଇଁ କବି ନିଜକୁ ମେଘ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମେଘ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲେ, ସେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଠି ବର୍ଷା କରିଦିଏ। ହେଁ, ସୋ ସେ ବି ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ମୁଭିଂ ଏମଲେସଲି ଲାଇକ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ହାଜ୍ ନୋ ପ୍ରପର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେର୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରେନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ହି ହାଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡ୍ୟାଫୋଡିଲ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେବଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିନ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଦେବା, ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ସ କରିଦେବା। ଯଦି ଆସେ ପଚିଶ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବ। 110% लिख के दूंगा बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेट एंड मास्टर इंग्लिश। गॉड ब्लेस यू।